बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने जितनी आपको आसानियां दी हुई हैं, रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उसको दूसरों में तकसीम करें ताकि उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सके और लोगों की ज़िंदगियों में हम कुछ बदलाव ला सकें। आज के जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बेसिकली है चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। हमारे इंस्टीट्यूशन में जो कोविड की वजह से एक फिजिकल एजुकेशन की बंदिश हो गई थी, उसको हम ऑनलाइन की तरफ टिल्ट करके लेकर गए हैं, लेकिन उसको एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। उसमें स्टूडेंट्स थे जो सफ़र हुए हैं, उनमें जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको भी सफ़र करना पड़ा है। हमारी जो फैकल्टी है, हमारा जो सिस्टम है, आईटी का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी सपोर्ट और ये जितने भी चैलेंजेस हैं हम कोशिश करेंगे कि आज उन सबको अनफोल्ड करें अनफोल्ड विद यासिर खान में। आज के जो मेरे पैनलिस्ट हैं, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर अतर महबूब, जो कि वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। वेलकम करते हैं हमें अनफोल्ड विद यासिर खान में सर। फिर दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी, जो कि वाइस चांसलर है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के। वेलकम करते हैं हमें अनफोल्ड विद यासिर खान में। डॉक्टर साइका इम्तियाज आसिफ हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं द गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर की। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिद खट्टर, जो कि वाइस चांसलर हैं यूईटी मर्दान के। वेलकम करते हैं उन्हें अपने शो अनफोल्ड विद यासिर खान में। और डॉक्टर शफात बजाज, जो कि वाइस चांसलर हैं सर सैयद कैस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। सर वेलकम ऑल अनफोल्ड विद यासिर खान में। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? शुक्र, थैंक यू डियर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सर चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं कि हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, तो सबसे पहला जो सवाल जहन में आता है वो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, व्हाट इज एलएमएस। लोगों को समझाएं सर कि ये एलएमएस क्या है और क्यों यूनिवर्सिटी ने इन्हें इसे ऑप्ट किया है। डॉक्टर अतर, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर करें। जी यासिर, ये एलएमएस आजकल एक बज़वर्ड बन गया है। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स जो थे ये इवॉल्व हुए जब 80s और 90s में इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ एडवांस हुई। तो उस ज़माने में एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर आया था ब्लैक बोर्ड के नाम से। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में, जो अमेरिका में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने डिप्लॉय किया था। इसका एक पर्पज़ ये था कि जो लर्निंग का पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ इंटीग्रेट की जाएँ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे मूडल है, कैनवस है, ये अवेलेबल हो गए। और फिर जो ब्लैक बोर्ड था वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो जब ये मूडल और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ गए तो ये फ्रीली अवेलेबल हो गया और लार्ज स्केल पे यूरोपियन, एशियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ये डिप्लॉय किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये इसमें इंटीग्रेटेड सेट ऑफ टूल्स होती हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी पर्पस तो ये होता है कि जो लर्निंग मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चाहे वो पीडीएफ हों, प्रेजेंटेशंस हों, डॉक्यूमेंट्स हों, वर्ड के स्प्रेडशीट्स हों, या उसके अलावा ऑडियो वीडियो कंटेंट हो। सेकंड, इसका पर्पस होता है कि स्टूडेंट्स को आपस में और स्टूडेंट्स और टीचर्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए। इसके ज़रिए जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, जो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकता है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, उनसे इवन असाइन कर सकता है, असाइनमेंट्स कलेक्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉनिक टूल्स इंटीग्रेट होती है तो कुछ ऑटोमेशन भी आ जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पोल्स भी हो सकते हैं। और थर्ड जो इसके अंदर फिर कैपेबिलिटी आती है वो है ऑनलाइन असेसमेंट की, कि इसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पैटर्न मैचिंग्स हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए जहां कंप्यूटर की मदद से स्टूडेंट को असेस किया जा सकता है, तो वो असेसमेंट भी इसके अंदर आ जाती है। और फिर ये क्या करता है कि इंटीग्रेटेड जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो कर रहा होता है कि स्टूडेंट की ग्रेड बुक टीचर मेंटेन कर रहा होता है, स्टूडेंट को अपना ग्रेड, अपने जो एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स हैं टूवर्ड्स द ग्रेड, वो पता चलते रहते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है जो इस पूरे जो लर्निंग प्रोसेस है इसको एक तरह से हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट करता है और इसकी एक ऑडिट ट्रेल क्रिएट करता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, इससे जुड़ता सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि चैलेंजेस ऑनलाइन एजुकेशन के रिगार्डिंग अडॉप्टिंग इन अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी के, तो डॉक्टर साइका इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें पहली चीज तो ये है, जाहिर है कि बहुत से स्टूडेंट्स दे वर कंफर्टेबल विद इंटरनेट, बहुत से नहीं भी थे, स्पेशली मैनेजिंग द क्लासेस एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, क्लास मैनेज करना। और इसके अलावा जो
एटिकेट्स है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के, कि आपने किस तरह अप्रोच करना है टीचर को, किस टाइम आपने, ये सारी ये है। और साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज जहाँ तक है, बिकॉज आइसोलेशन में आप पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल एंजाइटीज आपको हैं, उसके बाद सोशली यू आर आइसोलेटेड, you are cramped at home and you are taking all the pressure। और उसमें यही है, एक तो ये और अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी के जहाँ तक गैजेट्स का ताल्लुक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं था, जिनके पास एंड्रॉयड फोन, इसका मसला था। एट टाइम स्टूडेंट्स ने कहा कि हम लोग अपने भाइयों से लेकर बोरो करके करते थे। और कनेक्टिविटी, बहुत सौ को अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी के इश्यूज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस के इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक भी ऑफ कोर्स दे हैड टू स्पेंड, ये सब चीज़ें हैं, चैलेंजेस आर देयर। एंड ये स्टूडेंट्स की हद तक, फैकल्टी के लिए जाहिर है दे हैड टू प्रिपेयर कोर्स बंडल्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस, उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और स्टूडेंट्स के साथ कांस्टेंट कनेक्शन, जाहिर है सपोर्ट देनी होती है उन्हें। सो टीचर्स आर रियली ओवरवर्क्ड इन दिस एज वेल। वेल सेड। अच्छा डॉक्टर शफात बजाज, आपका बहुत ज़्यादा टेक से लगाव है, अगर बात करें व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस डज अ स्टूडेंट नीड टू हैव फॉर मीनिंगफुल ऑनलाइन लर्निंग, तो उसके बारे में आप क्या कहें? हाँ जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके स्टूडेंट के लिए, उसके लिए यह है कि उसने एक जगह बैठना है और उसके साथ शेयर हो रही है कम्युनिकेशन टीचर की, और वहाँ से स्लाइड्स शेयर हो रही हैं, आपका ब्लैक बोर्ड शेयर हो रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि उसके पास अच्छा लैपटॉप हो, मेयारी किस्म का लैपटॉप हो, जिस पे कि पावर पॉइंट, तमाम जो इंफॉर्मेशन टीचर की तरफ से आ रही है वो डेफिनेटली उसको रिसीव कर रहा हो, ठीक है। और कुछ केसेस में जैसे जब इम्तिहान लेने होते हैं तो वी नीड गुड मल्टीपल कैमराज, कि वो आप फोकस रखता है मुख्तलिफ एंगल से स्टूडेंट को, वो आपको कैमराज चाहिए, फिक्सचर्स चाहिए कैमरा को माउंट करने की। लेकिन जो मेन चीज़ है मेरे ख्याल में, वो आपको लैपटॉप चाहिए होगा जिसमें कि मल्टीपल जो टूल्स हैं वो इजीली उसमें इंस्टॉल्ड हैं। मेरे ख्याल में तो ये इसकी इस तरह से। ब्यूटीफुल सर, इससे मिलता जुलता सवाल जो जहन में आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईटी एंड इंटरनेट सर्विसेज इन एलएमएस, इसको अडॉप्ट करने में और सारा फैसिलिटेट करने में क्या रोल होगा इसका? सर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही पॉइंट है कि इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है आपके पास लैपटॉप है, सब कुछ है, लेकिन जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, स्पेशली 4G सर्विसेज मस्ट बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। अब क्योंकि उस स्टूडेंट के पास देखें एक ही कनेक्टिविटी का ज़रिया है आपके साथ, टीचर के साथ, दैट इज़ थ्रू इंटरनेट। हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ है, आई एम श्योर कि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भी फेस हुआ होगा, कि जो हमारे बच्चे रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में रह रहे हैं उनमें भी एक प्रॉब्लम आ गई कि जहाँ 4 बहन भाई पढ़ते थे स्कूल कॉलेजेस में, अब उन बेचारों के पास चारों के चारों एट अ टाइम कनेक्टेड हैं इस इंटरनेट के साथ। मुझे याद है कि जब हमने लॉकडाउन शुरू किया था अप्रैल में, तो देयर वाज टाइम के फादर भी बैठा हुआ है, मदर भी बैठी हुई है, 4 बच्चे भी बैठे हैं, और एक कन्फ्यूजन का माहौल है घर में कि भाई कौन पहले कनेक्ट होगा। फिर उसको कहा जा रहा है कि तुम अपना थोड़ी देर के लिए बंद करो बिकॉज आई एम कनेक्टेड देयर, ठीक है। तो उसमें जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो हमें देनी पड़ेगी, जो हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको चीप रेट पे स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि दे आर वेल कनेक्टेड। आई रिमेंबर कि इस सिलसिले में डॉक्टर तारिक बनूरी HEC के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया था सब इन इंटरनेट जो प्रोवाइडर्स हैं इन कंपनीज के साथ, लेकिन वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ। आई थिंक दैट इज़ द वेरी मच नीडेड एट दिस स्टेज, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में वी हैव टू गो मे बी कम्प्लीटली ऑनलाइन और पार्शली ऑनलाइन, और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। राइट।
अच्छा, ये जैसे हमने आईटी की भी बात कर ली और इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेप्स या कौन से ऐसे मैयर्स हैं जो हमने अभी तक लिए हैं, अगर मैं बात करूं डॉक्टर साइका आपसे, कि फैकल्टी को ट्रेन करने के लिए और स्टूडेंट्स को कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज कर सके, बिकॉज सब लोग प्रिपेयर नहीं थे। जी, HEC ने जैसे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में डिसीजन लिया कि विल गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि 22nd 23rd मार्च को दे डिसाइडेड कि लॉकडाउन का है। तो यूनिवर्सिटीज ने एंड लाइक देम माय यूनिवर्सिटी आल्सो, हम लोगों ने फैकल्टी की ट्रेनिंग स्टार्ट की और स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग देयर ईमेल एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप के फ़ोन नंबर्स। फिर फैकल्टी को स्पेशली ये सारा टेक सेवी तो है बट स्टिल LMS के यूज के हवाले से कोर्स बंडल प्रिपेयर करने का वो सारी ट्रेनिंग्स दी। आफ्टर दैट अप्रैल के इनफैक्ट लास्ट वीक में हम लोगों ने आउटगोइंग सेमेस्टर स्टार्ट कर दिए थे कि इन केस कोई टीदिंग प्रॉब्लम्स हो, कोई हो, हम वी डिडंट स्टार्ट फ्रॉम द 1st of June लाइक सम यूनिवर्सिटीज डिड, बट हम लोगों ने लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट किया कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो इनकाउंटर करें, हम साथ साथ सॉल्व करते जाए। और एज ए रिजल्ट के 1 जून को जब बाकी सेमेस्टर स्टार्ट हुए तो इट वेंट वेरी स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली वी वेंट बाय द बुक, MS टीम्स बनाई। स्टूडेंट्स, आई सैल्यूट द रेजिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स कि उन्होंने बहुत सपोर्ट उन्होंने दी, बहुत सपोर्ट किया, और उनको भी ऑफ कोर्स सपोर्ट फैकल्टी ने दी इन द फॉर्म ऑफ फोन कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और ये सारी चीजें हैं बिकॉज ये सारी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सडनली स्टूडेंट्स वर सिंपली बिविल्डर्ड कि उन्हें ये सब करना था, स्पेशली जब उन्हें पता था कि एग्जाम्स होने, मार्क्स CGPA में ऐड होंगे, ये सारी चीजें। तो ट्रेनिंग्स के साथ साथ अच्छा फिर उसके साथ GRs को लेकर उनकी ट्रेनिंग्स की ताकि वो अपने ग्रुप्स मैनेज करें। फैकल्टी की हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग की अप्रैल में तो 20 के ग्रुप में, सो दैट हमारी IT टीम ने ट्रेनिंग जब उनकी की, सो दैट इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस छोटे ग्रुप्स की ताकि सारी चीजें क्लैरिफाई हो। उनको बताया कि वीडियोस नहीं, फला फाइल्स हेवी हो जाएंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की अलग फाइल रखें और हैंडआउट्स की या पावर पॉइंट की अलग। तो ये सारी चीजें, कुछ स्पेशल नीड्स भी थी। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड डिजाइन वालों ने कहा कि हमें तो डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, तो उन्होंने फिर शॉर्ट वीडियोस उनको अलाउ की कि भी ठीक है आप शॉर्ट वीडियोस बनाकर डेमोन्स्ट्रेशंस करें, बिकॉज हर डिसिप्लिन की नीड्स डिफरेंट है, इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। और फिर हमारी ऑनलाइन एकेडमिक काउंसिल्स यूनिवर्सिटीज ने जैसे बनाई, जो जो इश्यूज आते थे वो हम मीटिंग्स, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स में हम लोग साथ साथ रिजॉल्व करके डिसाइड करते जाते थे। सो ये सारी चीजें बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने फॉलो की, सभी ने, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। That's great. That's great. That's great. अच्छा डॉक्टर अतर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज द स्टूडेंट लाइक स्टूडेंट इसकी बात करें हम, व्हाट इज द स्टूडेंट इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें डॉक्टर। बिल्कुल, ये जो ऑनलाइन लर्निंग है इसमें 2 मोड्स पॉसिबल हैं। एक मोड है कि जिसमें लाइव आपका क्लासरूम सेशन चल रहा हो और स्टूडेंट्स उसी टाइम पे उसको अटेंड करें, तो इसको US वगैरह में रिमोट सेशन भी कहते हैं कि क्लास अपने टाइम पे होगी, शेड्यूल टाइम पे, लेकिन क्लासरूम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम बन गया। अच्छा, दूसरा जो हमारे मुल्क में ज़्यादा फीजिबल है और जो ज़रा सा स्टूडेंट को सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मौका देता है, वो एसिंक्रोनस इंटरेक्शन है कि टीचर ने अपना वीडियो या लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया और उसको अवेलेबल कर दिया। डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स पे अपनी जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से उसको एक्सेस करते हैं, उसको व्यू करते हैं, और वो जो अपने क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट कर देते हैं। तो टीचर जो है वो जब क्वेश्चंस काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं तो उनको कंसोलिडेट करके जो क्लैरिफिकेशंस है वो स्टूडेंट को दे देता है। तो ये जहाँ पे हमारे मुल्क में जहाँ बैंडविड्थ के इश्यूज़ हैं, जहाँ हम लाइव इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं कर सकते इंटरनेट बैंडविड्थ की वजह से, वहाँ ये जो एसिंक्रोनस इंटरेक्शन है ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन। राइट। अच्छा डॉक्टर शाहिद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो अगर हम बात करें असेसमेंट की,
تو کتنی ڈفرینٹ اسیسمنٹ ہیں اگر ہم آن لائن لرننگ کے پرسپیکٹو سے اس کی بات کریں؟ تھینک یو ویری مچ. اسیسمنٹ جو ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیول آف دا اسٹوڈنٹ کیا ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریلائبلٹی اور ایکوریسی کے لیے کیا میجر لینا چاہ رہے ہیں. دی سمپلسٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ از کہ آپ ایم سی کیوز جو ہیں بچوں کو پرووائڈ کر دیں, مگر وہاں پہ پھر ایشو یہ آ جاتا تھا کہ دیز ایم سی کیوز جو ہیں یہ بچے ساتھ بیٹھ کے نہ کریں, تو یو نیڈ ٹو شفل اٹ, یو نیڈ ٹو ہیو دیم ٹائم. تو اگین اندر وے آف ڈوئنگ تھنگز واز کہ کچھ ہائر کوگنیٹو لیول پہ بچوں کو ٹیک ہوم ایگزام کی بھی اجازت دی جائے. پھر دوز پیپل ہو آر مور اگریسو اباؤٹ اٹ, اور وہ یونیورسٹی جو کہ چاہ رہی تھیں کہ بچے جو ہیں ایگزام کو زیادہ سیریسلی لیں, اسیسمنٹ کو, تو وہ کیا کر رہی تھیں کہ نہ صرف بچوں کا ایگزام جو ہے آن لائن لے رہی تھی, بلکہ ان کے ساتھ جو ہے لائیو وائوا سیشنز بھی ہو رہے تھے فرام دا ٹاپکس وچ ور کمنگ ان دا ایگزام. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ بچے اس ساری ایکٹیویٹی کو سیریس لیں, کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے ایگزام میں اچھے نمبر لینے کے لیے پڑھتا ہے. تو جب تک آپ بچوں کو یہ وہ نہیں دیں گے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے بڑی سیریسلی ہو رہی ہے, تو ان کا لرننگ ایسپیکٹ جو ہے وہ پھر بچوں کی وری جو تھی اسسمنٹ میں وہ یہ تھی کہ پاکستان میں الیکٹریسٹی کی ریلائبلٹی ایشوز ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکچولی ہینڈل دیٹ؟ سو وی ور گیونگ آپشنز to the students to be able to do the exam at different possible times. Here there were mechanisms which were built into the system جس کے ذریعے ہم کوشش کرتے تھے کہ in case because of no fault of the student اگر کوئی بچہ مس آؤٹ کر جاتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے اکوموڈیٹ کر دیں, کیونکہ وری سب سے بڑی یہ تھی بچوں کی کہ ہمارا گریڈ کسی وجہ سے افیکٹ نہ ہو جو کہ ہماری فالٹ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ایچ ای سی نے ہمیں ان اے وے آف مینیو دیا کہ یہ طریقے ہیں آپ کر سکتے ہیں, جو راستہ آپ نے لینا ہے اٹس اپ ٹو یو. ہر یونیورسٹی نے اپنا جو ہے طریقہ کار وضع کیا, اپنی باڈی سے اس کو اپروو کروایا, اینڈ دین اٹ واز کمیونیکیٹڈ ٹو آل دی ہائر باڈیز سچ ایز ایچ ای سی, اینڈ ان اور کیس وی ہیڈ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ایز ویل. سو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ریلائبلی ہم نے ریزلٹ جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ ریفلیکٹیو ہے ٹو دی کمپیٹنسی آف اور اسٹوڈنٹس. اچھا, یہ اسیسمنٹ پہ محمد یاسر صاحب بیفور آپ مجھ سے سوال کریں اس پہ میں تھوڑا ایڈ کرتا جاؤں. میں بیسیکلی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں, آئی ٹی سے بالکل انفیملیئر ہوں, اور ہماری یونیورسٹی میں اور اوور آل میں نے دیکھا کہ یہ جو اسیسمنٹ ہے اس میں تو 3 فیکٹرز ہیں. ایک تو انڈیویجول ہے, ایک وہ سبجیکٹ وائز ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کچھ ڈپارٹمنٹ کی اپنی نارمز. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ وہ ایک جو اسیسمنٹ کا خوف تھا اس نو مو, اور اسٹوڈنٹس آن دا ہول آر ایزی. فار ایگزامپل ون آف مائی نیفیوز, میرے بیٹے سے 1 سال سینئر, اور وہ ہی واز ناٹ ڈوئنگ گڈ کرکٹ کانسرٹ میں. تو آج میں نے بیٹے سے پوچھا کہ وہ کیسے تھا, اس نے کہا بابا جی اس کے 80 نمبر آئے ہیں, ادروائز وہ 35 نہیں لے سکتا تھا. اب آپ یقین کریں میں نے یہاں اپنے کچھ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ پیپل آر ڈوئنگ گڈ. اچھا, اس کی مجبوری بھی تھی. دیکھیں مجھے یاد ہے میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا 2 سال ایچ ای سی کا, اور یہ تھوڑا بہت آن لائن میں وہاں فیملیئر ہوا, چونکہ ہر ٹوائس اے ویک مجھے کراچی, کوئٹہ, لاہور ان کو لینا ہوتا تھا, مجھے اور چیئرمین کو. تو ہم نے
ओपन बुक पॉलिसी को डिस्टॉर्ट किया था। तो जब ये यहाँ मीटिंगें शुरू हुई तो मैंने चेयरमैन बिनूरी साहब से कहा, मैंने कहा जी ये आपकी मजबूरी होगी, आपको करना पड़ेगा। आपने देखिए ऑनलाइन आप बाय चॉइस नहीं आए, आप बाय कंपल्शन आए हैं। और मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर ये 2 सेमेस्टर हमने और ऑनलाइन लिए बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और इसकी थोड़ा बहुत अगर आप मॉडिफाई कर लें तो ये ओपन बुक जो पॉलिसी थी वो हमने अडॉप्ट की और सक्सेसफुल है। अब रह गया इंडिविजुअल ये है कि जो टीचर की अपनी असेसमेंट है वो भी मैटर करती है, लेकिन ऑन द होल टीचरों की ऑनलाइन असेसमेंट ट्रेनिंग नहीं थी जो होनी चाहिए। तो ये मैं थोड़ा ऐड करना चाहता था, बाकी जो सवाल आप करें हम मुझसे। जी माय पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जी, जैसे आपने बताया कि सर आप HEC को के एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं 2 साल, तो थोड़ा सा इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर भी थोड़ा बात करें। ये जो भी एग्जाम हो रहे हैं और आपने अपने बच्चे जो अपना नेफ्यू की पर्सनल एग्जांपल दे दी थी, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इसको ऑनलाइन के समारात कहूँ या चैलेंजेस कहूँ। देखिए जी, ऑनलाइन के कुछ समारात हैं, ऑनलाइन के कुछ ये जो कोविड अल्लाह करे खत्म हो जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें ऑनलाइन स्ट्रेंथन करनी होगी, मजबूत करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं BZU को बता दूं जी, BZU एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैडम साइका भी इस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती है। मुझे जी हर महीने 25, 30, 35 MPhil वाइवा कराने थे और वो जी कह रहे थे कि जी अपनी गाड़ी में आया, और वो डेवू में भी आता था, रजिस्ट्रेशन शो करके एक नाम बना हुआ था। अब जब मैंने ऑनलाइन MPhil की असेसमेंट की और MPhil का जो हमने एग्जाम लिया फाइनल वाइवा वो ऑनलाइन है, तो अब ये फैसला हो गया इक्वली जी वेंट वेल। जो ज्यादा जो सुपरवाइजर थे उन्होंने ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई, कम ऑब्लाइज हुए। अब मैंने जी एक फैसला कर लिया BZU ने कि कोविड खत्म भी हो जाए, हमारा जो MPhil असेसमेंट होगा वाइवा वो ऑनलाइन होगा, स्काइप पे होगा, व्हाटएवर यू कॉल इट। और यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान ने आज से 2 साल पहले ये किया था बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि उनका एक बंदा जब जहाज से जाता था वापस आता था, स्टे करता था सरीना में, तो 1.5 लाख खर्चा आता था। तो हमारी जी टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मैंने एक चीज नोट की कि वो वेंट वेल। सिमिलरली जी PhD का जो फाइनल डिफेंस है, अब एग्जामिनर आना, और हमारे तो ऐसे नॉर्म है कि कैंडिडेट से लंच कराते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो लंच कैंडिडेट से अरेंज कराते हैं, एक एग्जामिनर और यार दोस्त। अब HEC का ये है कि आपने ऑनलाइन रहना है, होगा तो माइक्रो लेवल पे, मतलब BZU में होगा, लेकिन आपने तो हमारा एक वीडियो सेंटर मेंट फॉर दैट पर्पस। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ मजबूरियों से कोविड वाले नहीं आए। आप यकीन करें जी इट वेंट इक्वली वेल, और उसने ज्यादा टफ टाइम दिया, उसने ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई, या लोकल वर्ड्स में ज्यादा ईमानदारी दिखाई। राइट। ये जो आपका ऑनलाइन है, कोविड खुदा करे खत्म हो जाए, गायब हो जाए, लोग भूल जाए इसको, विच इज हार्ड टू डू, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन कुछ जो मेथड्स डेवलप हुए उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको कंटिन्यू करना चाहिए जी। बाकी सिस्टम नया था जी, दुनिया में कोई सिस्टम भी नया आए वो शुरू में फ्लॉज रखता है, डिफेक्ट्स रखता है, बट यू कैन इम्प्रूव इट। तो मेरा नट कंक्लूडिंग यही है जी मेरा, कि ये इस सिस्टम की कई ब्लेसिंग डिस्गाइज हैं जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए। राइट। सर मेरा सवाल ये था कि इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में अगर आप कुछ कहें ओवरऑल जनरली जो देखें। सर मुझसे पूछा सर? जी आपसे। देखें जी, रिलायबिलिटी इसकी अभी थोड़ी डाउटफुल है, लेकिन जितनी हम डाउट करते हैं उतनी नहीं होगी। हाँ, अगर इसको जरा मेथड जरा ट्रेनिंग सही हो जाए तो इसकी जो रिलायबिलिटी है ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है।
Beautiful. اور assessment کے بھی یہی ہے جی, نیا نیا نظام ہے. ہماری طرف کہتے ہیں نئی دلہن اور نئے رواج, تو یہ وہ اسی پیٹرن پہ آپ رکھ لیں اس کو. لیکن میں پرسنلی مطلب ہے, میں پہلے گومل کا بھی وی سی رہا, ایچ سی میں رہا, میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کی اسیسمنٹ اتنی بری نہیں کر رہے ہم. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آن لائن بس چل رہا ہے, سسٹم ہے, دس دیٹ. میں اسٹوڈنٹس خوش ہیں اتنے, جتنے اسٹوڈنٹ گھبرائے ہوئے تھے یا کہتے تھے جی ہم ایکسیسیبل نہیں ہیں, جیسے میرے اسٹوڈنٹ ریموٹ ایریا میں ٹرائبل ہیں بلوچستان سے, اب کمپلینٹ بہت کم ہو گئی. جو کمپلینٹ 70% تھی ود ان 2.5 months کم ہو گئی. BZU وہ گروپ تھا, میں نے 1 جون مطلب ود کنسنٹ آف مائی ڈینس میں نے 1 جون سے شروع کیا. شاید اطہر محبوب صاحب وہ گروپ تھا جنہوں نے مارچ سے شروع کیا. تو ہم نے کہا کہ ہم ان اوروں کی ذرا بھی سسٹم دیکھ لیں. تو اسیسمنٹ جی میں سمجھتا ہوں 30 سے 40% ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی 60-70, لیکن چونکہ نیا سسٹم ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ آپ اگر زیادہ سختی شروع کر دیں نا جی, آپ نے بھی ہاتھ ڈھیلا رکھا ہے, آپ نے بھی اسیسمنٹ تھوڑی لینینٹ کی ہے, اور تھرو آؤٹ ایسا ہے. اگر آپ لینینسی نہ شو کریں تو پھر تو اسٹوڈنٹس ول اسپارک اپ, دے ول اسٹارٹ پروٹیسٹنگ. آج نہیں تو جب وہ آئیں گے تو یہ ہونا بھی چاہیے, تھوڑی اسیسمنٹ لینینٹ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ لوگ اس سسٹم کا یوز ٹو نہیں ہے جی. رائٹ ہو گیا. اچھا سر, باقی ہر یونیورسٹی کا جی ایک میکینزم ہونا چاہیے جو ایٹ لیسٹ BZU میں نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اسیسمنٹ کا میکینزم ہونا چاہیے. ہمارا اب ہر ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہے. فار ایگزامپل انگلش والے سے میں پوچھ سکتا ہوں یا IT والوں سے کہ آپ کا اسیسمنٹ, لیکن ایک یونیورسٹی لیول پہ میکینزم یا ایک باڈی ہونی چاہیے جی. تھینک یو. رائٹ ہو گیا سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑا اچھا انپوٹ دیا. سر جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک بھی ہے وہ چیلنجز آف آن لائن ایجوکیشن ہے, تو میں اوور آل چاہوں گا کہ آپ اپنی یونیورسٹیز کے پرسپیکٹو سے جو آپ کو چیلنجز فیس کیے ہیں آپ نے یا آپ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ ضرور شیئر کیجیے. ڈاکٹر شفاعت آپ سے اسٹارٹ کروں گا. Online education was a tough thing, no doubt. I would say that when we were told on 19th of March that you are closed, تو آپ suddenly دنیا چینج ہو گئی and nobody knew کہ کیا کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے کولیگ ہیں مبشر صادق, وہ انہوں نے 3 ہفتے پہلے مجھے کہا کہ سر وہ ایران میں پھیل گیا ہے تو آپ کیا میئر کر رہے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ. میں نے کہا باس مجھے تو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اس میں, لیکن لیٹس سی کہ وہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا, کیونکہ اٹ کیم جسٹ آفٹر 3 weeks اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو فرسٹ میٹنگ کال کی اپنے فیکلٹی ممبرس کی, ڈینس کی, دیٹ واز آن 23rd of March اینڈ ایون وی ڈنٹ نو کہ دیٹ واز ہالیڈے. اور مطلب اٹ واز ویری مچ انسرٹن کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. لیکن جب ہم نے بیٹھے سارے اور ہم نے کہا کہ نہیں یار یہ تو چلے گا آگے, کافی لانگ ٹائم چلے گا, because the news were coming from the Europe and other part of the world کہ it's not for 1 day or 2 days, it was something to remain with us for a couple of months or even if not possible a couple of years. تو ہم نے کہا جی کرنا ہے کچھ, اینڈ وی کلیکٹڈ آل دا ٹیکنالوجیز جو بھی ہمیں پتہ تھی. زوم تھا, اس کو ہم نے تو پہلی چیز ہم نے اپنی تمام فیکلٹی کو کہی کہ یار واٹ ایور یو نو اسٹارٹ فرام دیئر. کسی نے واٹس ایپ سے اسٹارٹ کیا, کسی نے زوم سے اسٹارٹ کیا, کسی نے ٹیم سے اسٹارٹ کیا, اور جو ہفتہ ڈے بائی ڈے جب ٹائم گزرتا جاتا تھا تو ہمیں فیڈ بیک آتی جاتی کہ وچ ٹول از بیٹر دین دا ادر, اور اس کو ہم آلموسٹ 3-4 دن کے بعد تمام ہیڈز بیٹھ جاتے تھے اور اس کو انالائز کرتے تھے کہ یار اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور آہستہ آہستہ ود ان 2-3 weeks وی انڈرسٹوڈ کہ یار یہ زوم از بیٹر اور اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. شروع میں جو ہمارا تھا وہ ایسنکرونس موڈ میں چل رہے تھے ہم, وہ یہ تھا کہ ہم لیکچر ریکارڈز کرتے تھے اور پھر ان کی ایڈیٹنگ کر کے اور پھر ان کو واٹس ایپ کے تھرو بھجوا کے اور زوم پہ اس کو میٹنگ کرتے تھے. But that was not easy thing to do, especially for teachers, because they were not used to using technology, how to edit the video files. It was not at all easy.
پھر ہم نے کہا چلو آن لائن چلتے ہیں, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. ڈائریکٹ بات کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ بچوں کے مسائل آ رہے ہیں آگے سے, کہیں بجلی چلی گئی ہے, کہیں انٹرنیٹ نہیں ہے, کھٹک سے انٹرنیٹ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں تقریباً 1 مہینہ تک ایشو رہے ٹیکنالوجی کے, ہاؤ ٹو سالو دیٹ. اور اس کے بعد جب ہم ذرا کانفیڈنٹ ہوئے, ہم نے کہا اچھا ٹیم, آئی ایم تھینکفل ٹو HEC کہ انہوں نے آرگنائز کیا ٹیم کے کچھ لائسنسز وغیرہ کیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور وہ ہم نے جب انسٹال کیے تو لائف ہماری سائڈ سے اچھی شروع ہو گئی. بٹ دین دا سیکنڈ پرابلم کیم, دیٹ واز اے اسٹوڈنٹ. وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بیچارے مطلب دے آر یوز ٹو کہ ٹیچر سامنے بیٹھا ہے, ہم سامنے بات کر لیتے ہیں, اور ٹیچر ابھی نظر ہی نہیں آ رہا, کبھی نظر آتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسکرین پہ. تو دیٹ واز اے نائٹ میئر فار اسٹوڈنٹس ایز ویل کہ ان کو یہی نہیں پتا تھا کرنا کیا ہے, اور ان کے اندر خوف تھا کہ اب ہمارے امتحان آ رہے ہیں, ہمیں فیل کر دیں گے, اب ہم کریں گے کیا. وہ بڑا امپورٹنٹ فیز تھا جس میں وی ہیڈ ٹو انٹریکٹ وتھ اسٹوڈنٹس ڈائریکٹلی. مطلب ٹیچرز ہیں, HODs ہیں, ڈینس ہیں, ایون آئی ہیو ٹو آرگنائز میٹنگ ود آل مائی اسٹوڈنٹس بیچز گروپس میں. کہیں 30 کا گروپ بیٹھا, ان کو پیار سے سمجھایا اچھا بھی تمہارے مسائل کیا ہیں. دیکھیں آپ کو بچوں کو سننا پڑے گا, معصوم بچے ہیں, چھوٹے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو سمجھایا کہ بیٹا آپ امتحان کی بالکل فکر نہ کرو, نو بڈی از گوئنگ ٹو بادر اباؤٹ یور ایگزامس, جسٹ انڈرسٹینڈ دا لیکچر. اس کو کیسے پک اپ کریں, جو ٹیچر بتاتا جا رہا ہے اس کو آہستہ آہستہ پک اپ کرتے جائیں. ایز سون ایز ان کے سر سے یہ نکلا کہ امتحان نہیں ہوگا تو ریلیکس. ٹھیک ہے, اور اس چیز نے ہمیں بڑا کانفیڈنس دیا کہ بچوں نے مطلب کہیں ادھر ادھر نہیں گئے, فوکس رہ گئے. اور پھر جب 1 مہینہ گزرا یا 2-3 ہفتے گزرے, وہ ریلیکس, ہم نے پھر آہستہ آہستہ ان کو ایگزامس پہ لانا شروع کر دیا. ایگزامس کیا تھے, سمپل قسم کی اسائنمنٹس ہیں, کوئزز ہیں, ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلے. اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ ان کو ٹیون کر لیا کہ آپ نے ایگزام بھی کیسے کرنا. اور ایونچولی وین وی ٹرمینیٹڈ آل دا ایکڈیمک ایکٹیویٹیز آن 12th of June, تو پھر ہمارا خیال تھا کہ اب اسیسمنٹ ہوگی تو چلو نارمل ڈیز میں 10 دن لگتے تھے, اب 20 دن لگ جائیں گے, اس کو بھی ہم کر لیں گے. اس میں پھر ٹیچرس کے لیے ایک بڑا برڈن آ گیا ٹو ہاؤ ٹو میک دا کوشچن پیپر, کہ آپ نے کوشچن پیپر ایسے بنانا ہے کہ اب آپ کے پاس ایسے ایسے ٹولز ہیں ویب پہ کہ میں کوشچن دیتا ہوں اور وہ ویب پہ ڈالیں, آپ کو آرام سے سائٹس مل جائیں گی جہاں پہ وہ آپ کو حل کر کے آن لائن آپ کو واپس دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ چیٹنگ کہہ لیں, انفیئر مین کہہ لیں, اب یہ ٹیکل کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, تو کوشچن جو پیپر تھے ان کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان جنرل ان اینی یونیورسٹی ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ اس لیول پہ تیار تھے کہ اس کو اسیسمنٹ کر سکیں. لیکن ایک اچھا فائدہ ہو گیا اس پوری ایکسرسائز کا کہ ہمارا جو ایگزامینیشن میتھڈ ہے نا وہ کافی بہتر ہو گیا. جب پچھلے 72 ایئرس سے ہم چلا رہے تھے ایک ہی تکیانوس قسم کا, وہ جی ایک ڈیٹا بیس ہے, اس میں سے کوشچن نکالے, اگلے ڈال دیا, اس نے دیا نہیں دیا. لیکن اس دفعہ جو ہم نے کیا, مطلب مجھے یاد ہے کہ آئی واز ٹیچنگ مائی سیلف, تو میں نے کہا چلو یار ایک کوشچن, ایک اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں, یو کین آسک اٹ فرام می اینی بڈی, بس تمہیں سالو کرنا ہے لیکن آنسر جو ہے ملنے نہیں چاہیے. تو وہ جو چیز ہے, وہ جو ٹیچرس کا لیول ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے میں کہوں گا, لیکن ابھی بھی اس میں ٹائم ہے, لگے گا. تو یہ موٹے موٹے ایکسپیرینسز تھے. لیکن ایک اس میں مجھے افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کیس میں یہ ہوتا تھا. کیس واز ون آف دا یونیورسٹی who pioneered distance learning in 2001. 2001 سے ہم ڈسٹینس لرننگ چلا رہے ہیں, اور اس میں ہم نے تقریباً 2000 کے قریب MS اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویٹ کیے ہیں اس میں. اور وہ جو میکینزم تھا we ran it for about 10 years. اور سڈنلی مطلب HEC کی طرف سے ریسٹرکشنز آ گئی تھے کہ جی یہ بند کریں, یہ دقیانوس سسٹم ہے, یہ بیکار ہے اس میں. تو we had to stop that thing in around about 2014-15 میں اس کو اسٹاپ کرنا پڑا. اور اس وقت وہ اسٹیج تھی جب کہ انٹرنیٹ واز ایوالوڈ اینڈ وی ور موونگ ٹورڈز ویبینار, اور یہ آن لائن کی طرف آ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ میری ریکویسٹ ہے HEC سے فیوچر میں کہ پلیز یونیورسٹیز کو کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مت لگائیں, ان کے ہاتھ باؤنڈ نہ کریں ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے. وی آر وائز پیپل, وی آر ایز رسپانسبل ایز HEC اور اینی ادر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان پاکستان. ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. یس ہم سے غلطیاں ہوں گی,
مجھے یاد ہے کہ وہ ڈسٹینس لرننگ کا پروگرام جو تھا دیٹ واز اسپریڈ ٹو مینی ادر یونیورسٹیز, اور آج اگر وہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہوتا تو یقین کریں ہمیں وہ پرابلمس نہ فیس کرنی پڑتی جو ہم نے اس میں فیس کی ہیں. اور ابھی آگے بھی آپ کا جو فیوچر نظر آ رہا ہے وہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جی 1 سال تو آپ نے آن لائن پہ چلنا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پینڈیمک از ناٹ اے جوک کہ آپ اس کو کہیں جی آج وہ ختم ہو گیا, ہم تالیاں بجا رہے ہیں کہ جی دیر از نو, اللہ اس کو مطلب اللہ اس پہ کرم کرنے والا ہے, ادروائز اس کو آگے چلنا. تو میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے تمام جو ہماری آرگنائزیشن ہے جو ایجوکیشن کو کنٹرول کرتی ہیں, پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, کمپیوٹنگ کونسلز ہیں, ادر کونسلز ہیں, کہ وہ یونیورسٹیز کے اوپر ٹیکنالوجی کے یوز میں ریسٹرکشنز مت لگائیں. ہاں یہ ضرور کہیں کہ اس کو امپروو کریں, اور فیوچر میں میں کہوں گا پلیز ایسی ریسٹرکشن یونیورسٹی کے ان کو کھل کے آنے دیں. غلطیاں کریں گی یونیورسٹی, یس ڈیفینیٹلی کریں گی, لیکن اس کو امپروو کرتے جائیں. بہت خوبصورت ڈاکٹر شفاعت, آپ نے بہت اچھی رپورٹ دی اور بہت اچھے طریقے سے اس کا SWOT انالیسس کیا ہے. جی ڈاکٹر شاہد, آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو جی. دیکھیں جو پرابلمز آئی ہیں تو سب سے بڑی پرابلم جو جب بھی آپ کسی چیز کو شروع کرتے ہیں تو دیر آر ویری مینی کویشچنز دیٹ نیڈ ٹو بی آنسرڈ. تو اسٹارٹنگ اینی تھنگ از ڈیفیکلٹ, اینڈ آبویسلی جہاں پہ اتنے لوگ انوالو ہوں, پوری یونیورسٹی انوالو ہو, فیکلٹی انوالو ہوں, بچے انوالو ہوں, تو initially to start with we had to make many decisions and we have to do them very quickly. کیا پلیٹ فارم ہم نے چوز کرنا ہے. اگین جیسے شفاعت صاحب نے کہا تھا کہ چیزیں ایوالو ہو رہی تھی. وی اسٹارٹیڈ وتھ گوگل کلاس روم, دین وی فاؤنڈ ٹیمس ٹو بی بیٹر, کچھ لوگ موڈل پہ چلے گئے. سو تھنگز ور چینجنگ آل دا ٹائم. پھر موڈ آف ڈلیوری جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے. ہمارا کنسرن یہ تھا چونکہ ہم KPK میں ہیں اور بہت سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, bandwidth از اے پرابلم. تو وی ور ورڈ کہ اگر ہم لائیو سیشن پہ جائیں گے تو ہمارے پاس جو اسٹریمنگ ہوگی وہ اس طرح سے نہیں ہو پائے گی, اور بچے جو ہیں کچھ ہی دیر میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا. سو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو آن فلپ لرننگ, دیٹ از 2 hours آف ریکارڈیڈ سیشن, اور اس کے بعد جو ہے 1 hours question and answer and discussion subsequent to that. تو یہ میکینزم ہم نے کیا. پھر another problem that we faced was that we have a substantial number of students جو کہ ٹرائبل ایریا سے تھے, اور ٹرائبل ایریا میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے بیکاز آف لا اینڈ آرڈر ایشوز. تو ان بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, وی ہیڈ ٹو فائنڈ اے وے آف گوئنگ اراؤنڈ فار دیز اسٹوڈنٹس ایز ویل. ان کے لیے CDs بند کی ہیں, کچھ ڈیٹا کو اس طریقے, اینڈ وی میل اٹ ٹو دوز اسٹوڈنٹس. پھر تھرڈ ایسپیکٹ وچ واز ڈیفیکلٹ being an engineering university was کہ یہاں پہ practical and hands-on training is a very important part of teaching and education. اور practicals کو ہم نے کس طریقے سے آن لائن کرنا ہے. اگین یعنی obviously in class learning کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. So what we decided was that ہمارے جو lab engineers ہیں they would come and perform the practical, and we'll take the recording of that, and that recording would be shared, and some question would be posed to the student, which was not an optimal solution, but this was the thing that we could think of. But eventually what happened that PC required us not to take practicals, اور وہ ہم نے پھر نیکسٹ سیمسٹر کے لیے ڈیلے کروا دیے. سو بہت سی چیزیں سیکھی, انٹرسٹنگ سینیریو آئے, لرننگ ہماری ہوئی, اور in a way we are better prepared for the future now because of whatever exercise we went through because of this COVID-19. Thank you. یاسر صاحب چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کے یہاں پہ, یعنی this seems to have disappeared. میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے وہ ناراض ہو گئے ہوں؟ نہیں, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر سائقہ آپ اپنی جو یونیورسٹی کا جو اوور آل ایکسپیرینس تھا اس کو سمرائز کر دیں فار دا بینیفٹ آف دا آڈینس, اور اس کے بعد ڈاکٹر کنڈی. جی انمیوٹ کر لیں. جی سر, ایسا ہے کہ
हम एज आई टोल्ड अर्लियर कि हम लोगों ने अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट ले लिया था, वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और उसके बाद क्लासेस शुरू की, फैकल्टी की ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग, उसके बाद क्लासेस जब ऑफर की ऑफ कोर्स एसिंक्रोनस मोड के लिए कोर्स बंडल अपलोड किए, उसके बाद क्लासेस रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन हुई. जब एग्जाम्स का टाइम आया, जहाँ तक रिलायबिलिटी का यासिर क्वेश्चन कर रहे थे, तो रिलायबिलिटी के लिए कहते हैं डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर उसमें चेक हो, तो इसीलिए ओपन बुक के कुछ मार्क्स रखे, कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज फॉर एमसीक्यूज और कुछ वाइवा की. साइंस सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज को ज्यादा वेटेज दी compared to some social sciences and subjects and languages. LMS की ये खूबी है कि shuffled mode में आ जाते हैं MCQs, even distractors shuffled manner में होते हैं, तो students का, और फिर ये कि भाई कुछ seconds को आया and the students can't go back to it, तो उसमें ये सारे measures थे जिसमें cheating का बहुत हद तक इम्कान खत्म हुआ. As far as open book questions are concerned, तो उसमें यह है कि अगर आप conceptual questions हो in which their concepts और application judge होती है, तो उस तरह के questions faculty ने दिए students को, और एक हफ्ता उनको kind of mock exams भी हुए ताकि स्टूडेंट्स का खौफ. दे आस्क मी कि हम लोगों को एक वीक चाहिए, फैकल्टी ने कहा, और हम लोगों ने ऑनलाइन एकेडमिक काउंसिल में डिसाइड किया कि हम लोग मॉक काइंड ऑफ एग्जाम्स करेंगे ताकि स्टूडेंट्स व्हेन द एक्चुअल टाइम कम्स उनको मसला ना हो. उसके बाद वाइवा, ज़ाहिर एग्जाम्स 2 वीक्स एक्सटेंड हुए. और एक और चीज़ हुई कि डिपार्टमेंट्स ने फिर IT team they did a fabulous job all along. I really salute all of them, my faculty and the IT team, कि they've been working hard since April और अभी तक सख्त मेहनत चल रही है उन लोगों की. तो उसमें भी यही था कि टाइमिंग्स डिवाइड किए कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे when they are taking their exam, तो उस टाइम कुछ और स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं है वो एक्सेस कर रहे होंगे पोस्ट बंडल को, तो वो टाइमिंग्स डिवाइड की ताकि एकदम लोड ना आए, किसी किस्म का स्टूडेंट्स पे प्रेशर ना हो. और अगर स्टूडेंट्स को उस टाइम कोई कनेक्टिविटी इशू था या कुछ था, तो उनका वो फिर उन्होंने रिकॉर्ड अपना they sent an email और टीचर्स को बताया, and their exams they resat for their exams. Another thing जी another thing which was there was कि ये तो एग्जाम्स का हुआ, और क्लासेस का आई फील कि भाई इसका ये फायदा है कि जो आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें दे कैन एक्सेस दैट कोर्स बंडल. आप जिस किस्म के भी लेक्चर्स स्टूडेंट्स के वहाँ पे हैं, एक चीज हमने की कि टीचर्स की वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर हो, कि बाय चांस अगर स्टूडेंट्स अपना लेक्चर मिस करते हैं तो सिर्फ उनके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना हो. टीचर्स वॉइस इज सो रीअश्योरिंग बिकॉज दे आर यूज्ड टू लिसनिंग टू द टीचर. तो वॉइस रिकॉर्डिंग में फैकल्टी ने कहा कि एट टाइम्स हमें मुश्किल भी होती थी बिकॉज अलग अलग फाइल्स बनाई, वरना बहुत हेवी हो जाती थी. बट आई सेड कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड दे ऑल अग्रीड. और ATPs का किया, अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल्स, बिकॉज कुछ ज़ाहिर दे कुडंट कम टू द कैंपस. तो ये सारी चीजें हैं, और आई मीन इट्स आई फील इट्स बीन अ सक्सेस स्टोरी. जी That's great. जी डॉक्टर शेखर साहब ने डिटेल में बता दिया. आई वोंट गो इन दैट डिटेल, लेकिन यू नो BCU पाकिस्तान की चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब की नंबर 2 है, 37,000 स्टूडेंट हैं, 3 इसके कैंपसेस हैं, 8 फैकल्टीज हैं, एंड काउंट द सेंटर्स. तो हर जगह तो मेरी नज़र नहीं है, लेकिन मेरे 2 डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन जो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 फुल फ्लेज डिपार्टमेंट. वो ये कहते हैं कि जी वी आर अप टू द मार्क. और 294 हमारे साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनकी न मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली न ले सकता हूँ, एंड आई स्ट्रेट अवे टोल्ड कि ये मेरे बस की बात नहीं है.
कुछ मैंने रैंडम पे पूछा उनके ओनर से, वो कहते हैं जी वी आर डूइंग गुड। मैं ये समझता हूं इवन इफ नॉट डूइंग गुड दे क्लेम वी आर डूइंग गुड। लेकिन अगेन आई कम टू माय पॉइंट कि ये ऑनलाइन जो असेसमेंट, टीचिंग, वट एवर यू कम कॉल इट, ये इंप्रूव काफी किया है। और ये जितना हम खौफजदा थे, हमने कहा हाथ टू डील है। देखिए मेरी एक डिपार्टमेंट ऑफ एक फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस है, सराइकी डिपार्टमेंट ने कहा जी हमने व्हाट्सएप पे सारा काम चला लिया, एंड दे राइट, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स थोड़े कम थे। सिमिलरली फिलॉसफी के स्टूडेंट कम थे, अब लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ज्यादा हैं, उनका प्रॉब्लम भी ज्यादा है। तो ऑन माई पार्ट तो ये है कि जी मैं तो नहीं क्लेम कर सकता कि मैंने पूरी असेसमेंट की है, सच अ बिग यूनिवर्सिटी, इतनी डार्क होती है दिस दैट, बट ये मैं कह सकता हूं कि far more than satisfaction, जितना मैं स्पेकुलेट करता था ऑनेस्टली उससे चीजें बेहतर हैं, और इनको इसको इंप्रूव करना चाहिए। एक असेसमेंट होनी चाहिए ओवरऑल कि ये क्या हो, हाउ वी कैन इंप्रूव इट। फॉर एग्जाम्पल इस दौरान मेरा सिंडिकेट हुआ और सिलेक्शन बोर्ड हुआ। सिंडिकेट 9 घंटे चली। जस्टिस साहब, सर्विंग जस्टिस चूंकि उसको पिंडी में बैठे थे, वो ऑनलाइन थे। परसों मेरी 2 दिन सिलेक्शन बोर्ड हुआ और मेरे 2 मेंबर नहीं है, लेकिन बिलीव मी दे वर कंट्रीब्यूटिंग मोर ऑनलाइन। रजा भट्टी साहब एंड जोमानी, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी के और वो शिकारपुर यूनिवर्सिटी के। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो ऑनलाइन है, टेक माई यूनिवर्सिटी, far more than speculated, जो मेरे fears थे वो कम हैं। और दूसरी बात ये है कि we should improve it। ये हमारी बड़ी फाइनेंसेस और कई हमारे फटीग्स जो अदरवाइज फेस टू फेस ट्रेडिशनल मेथड में था, उससे हमें बचा सकता है। नेक्स्ट आई मस्ट कन्फेस कि मैं आईटी बंदा नहीं हूँ, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो शायद साहब ये बेहतर ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, और वो फिर माइक्रो लेवल पे बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत जरूरी है। अब ये शिकायतें मुझे आई, मैंने 2-3 चीजें नोट की। एक तो ये की कि ऑनलाइन टीचिंग हो रही है और उस इलाके में लाइट चली गई, तो जाहिर है वो बेचारे तो वो हो गए। लेकिन अगेन वन अनदर डे। दूसरी बात यह है कि मेरे टीचर्स ने ये कहा कि जी अब वो फैब्रिकेटेड है या वो रियलिटी है कि हम अपने घर में जो सेटअप है उससे बेहतर टीचिंग कर सकते हैं घर के सेटअप से, अदर देन द डिपार्टमेंट। तो व्हेन वी अलाउड इट, और कहते ये जो इनडायरेक्ट असेसमेंट मैंने करवाई, वो कहते जी इसमें रियलिटी है कि घर का जो उनका अपना सेटअप है उसमें जेस्चर कम्युनिकेशन, उनकी ऑनलाइन टीचिंग फार बेटर है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मंसूर कुंडी। और मैं वाइंड अप करना चाहूँगा क्योंकि यासिर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हुए कि जो हमने फैकल्टी की कोऑपरेशन देखी है, जो हमने टीम वर्क और कोलैबोरेशन देखा है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम्स का, और फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो एक वास्ट मेजॉरिटी थी वो तो शुरू से कोऑपरेटिव थी और बाकी जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस फोल्ड में आ गए। और फिर जो पूरा प्रोसेस था ये एक लर्निंग प्रोसेस था जिसने ये हमें दिखाया कि वी कैन डेवलप दी स्किल्स ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क and we can achieve any particular objective, we can overcome any challenge. So with this positive comment, I think we should wind up this session. You're close to sir, can I please add something? Please, I would just like to say a couple of words about the female faculty and the students. जैसे non-distracting environment का कुंडी साहब ने फरमाया, तो अब for female it's really difficult to manage time within home and to have non-distracting environment.
अब एक फैकल्टी मेंबर ने कहा कि मेरे बच्चों ने कहा मामा तो घर में मामा होती है. Now sparing your mother for so many hours for teaching the classes and then preparing the course bundle, and I think it's world over, not just the female faculty in Pakistan or female students as well, क्योंकि घर में यही होता है कि इतनी देर अच्छा घर में आके हेल्प कर दो और ये सब. इवन बाकी वर्ल्ड के जगहों से भी एको हो रहा है कि women had to cook more because they were at home. डे केयर फैसिलिटी जो बच्चों की थी they couldn't avail, children were at home, और बच्चों का होम उस टाइम जो क्लासेस हो रही है मदर्स also had to look के बच्चे अटेंड भी कर रहे हैं क्लासेस या नहीं, तो उनका बहुत ज्यादा काम बढ़ गया और it's been tough on them, I would say. Definitely, we appreciate this contribution, and with these words I would like to thank all the worthy participants for sparing their time and sharing their thoughts about this experience, and inshallah ta'ala we will as a nation build upon this experience, and we'll have a brighter future as a nation. And Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर्स जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और आप जितने भी लोग हमें प्रोग्राम को अब देख रहे थे उनका भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया. जितने भी लोग प्रोग्राम को शो को बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. बेसिकली इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही था कि जितने भी चैलेंजेस ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन फेस कर रहे हैं उसको आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि हम उन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें, और जो हमारे HEC हैं या जो जितने भी इदारे हैं वो इसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकें कि जो इश्यूज और चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उसका अल्टरनेट कुछ सोल्यूशन दे सकें. अनफोल्ड विद यासिर खान शो को करने का प्योरली मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि हम आपकी ज़िंदगियों में कुछ बदलाव ला सकें, आपके लिए कुछ बेहतरी की तरफ हम कदम बढ़ा सकें. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़.